ब्रेन ट्यूमर टा केमिति जना पड़िबो? हेडेक हम वॉमिटिंग हम देखिबार प्रॉब्लम हम ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन केतोटी करछ? दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्यूमर ऑफ द वर्ल्ड. इट इज मोर देन ए क्रिकेट बॉल ठू आहुरी पड़. ब्रेन स्ट्रोक तो ए घरे घरे समस्त को होछि, तार से- कारण कोन? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी. आइदर पाइप रे चोक हे गला आपन सप्लाई होबनी, दैट इज कॉल्ड इस्केमिक स्ट्रोक. पाइप फाटी गला इन सही केस रे भी आउ होबनी हेमरेजिक स्ट्रोक. ट्रेमर कोन पई हुए? डोपामिन डेफिशिएंसी. थरे नीरो मेडिसिन हमें स्टार्ट कर देले जीवन जाक सब बेले कहउछन खाउथा बंद केबे करिया भाई मना कर. एटा कोन रहस्य नहीं रही? रहस्य हिंदी किछि नहीं. स्लीप डिस्क कोन पई हुए? आंसेस्टर कौन थे? मंकी. बाकी आम हो गले सीधा आमर बॉडी लोड नहीं पाऊनी. जय जगन्नाथ. मु डॉक्टर बद्रीनाथ पट्टनायक एमबीसी टीवी पॉडकास्ट तरफ आज ओडिशार चर्चित डॉक्टर प्रताप कुमार पाणी से आज आम सहित उपस्थित अच्छा. से बड़ न्यूरोसर्जन भाव में बेस परिचित. आज आम सहित गोटे मन कथा तांकर जहाँ भी अच्छी सब आज खोलाखोली भाव में कथा हवा. तेणुक जानिया दरकार मध्य न्यूरोसर्जन उपरे कौन कौन सब आज समस्ते प्रॉब्लम फेस करुँच भारत वर्ष रे. तेणुक ताऊपर आलोचनार समय आसी. मु डॉक्टर को प्रथम क्वेश्चन मोर रहिबो कौन पाई इच्छा है आपण कौन पाई से दिगटा को धरिले? आम जो पाठ पढ़ुलु एमबीबीएस आम से प्रोफेसर सनातन रथ, डॉक्टर भवानी शंकर दास ना एत शुणी जे से गोटे इन्फ्लुएंस आसला आनी आउ कौन न्यूरो सिम्पटम्स टा कौन केमिति जानिबा जे न्यूरो प्रॉब्लम अच्छी बिगिनिंग स्टेज रु जदि गोटे नॉर्मल पेशेंट हाँ से न्यूरो प्रॉब्लम टा केमिति जानिबो? ना देखो न्यूरो बोले दुईटा पाखे नहीं जाऊँगी. गोटे आप ब्रेन रो आ गोटे हूँ स्पाइन रो. ब्रेन रो आप यूजुअली जहाँ कहते हेडेक हो, वॉमिटिंग हो, इम्बालांस हो, वीकनेस हो, फिट्स हो, युवा हूँ सिम्पटम्स. तेणु यहाँ जदि किसी है हेडेक तो समस्त होटा ना जब कन्स्टांटली रहा सहित आसोसिएट वॉमिटिंग है किसी सिम्पटम अदर सिम्पटम्स है लाइक वीकनेस है आम भाई जे न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम अच्छी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम अच्छी लेट अस कंसल्ट विथ द न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन. तो न्यूरो रे आपण वर्तमान सुधा केतेटी केस करिसंती भारत वर्ष रे? डेफिनेटली तो 7,000-8,000 हम निश्चय. आम तार हिसाब रखिनी किंतु स्पेशली मोर एक्टिव न्यूरोसर्जरी प्रैक्टिस है 96 रु. ता पूर्व ओडिशा जो आम किसी सुविधा नाला. तेणु 96 रे मुझे 91 रे पास कली 96 फेब्रुआरी रे आई मूव टू बैंगलोर. कारण से समय ओडिशा रे मेरी ऑनेस्टली कहो मत दुखर भी कहूँ आम हिंदी किसी सुविधा नाला. गवर्नमेंट तरफ किसी नाला, प्राइवेट तो दूर कथा. आमर बेसिक नीड जोड़ा था माइक्रोस्कोप ड्रिल से समय नाला. इवन गोटे सीआर ये सब नाला. जड़े मोर बंधुकर आह्वान क्रमे मुझे जा पहुँचली. आई स्टार्टेड माय वर्क देयर फ्रॉम 96 फेब्रुआरी टिल वर्तमान सुधा भी मु बैंगलोर अच्छी 2 वर्ष है फॉर अदर डिफरेंट रीजन कमिंग टू ओडिशा आसूची. आगु भी मझे मझे आसूली किंतु फ्रिक्वेन्सी बढ़ी तो आपको कौन इच्छा होची जन्म माटी को फेरी आसी? डेफिनेटली तो 2 वर्ष है मोड़े ऑलमोस्ट मो 20-25 डेज रोचे मसरे किस दिन पर जाऊँगी बैंगलोर. ता भी कमी जापे. तो विशेष करी को एरिया पे सेवा करिया पे चाहछन्ती पूरा कंप्लीट ओडिशा ना आपन जन्म स्थान रे? नहीं जन्म स्थान से तो मुझे आगु भी मोर थिला. मुझे प्रति मासरे आगु आसूली 10-12 वर्ष है प्रति मासरे आसिक बेसी हम 15 वर्ष हम मो एरिया को गोटे दिन जाए. भुवनेश्वर गोटे दिन रहे आ गोटे दिन जहाँ जमी किसी छोट छोट किसी बड़ सान किसी ऑपरेशन करी 3-4 दिन रही प्रति मास मुझे जाए. यहाँ मोर दीर्घ 15 वर्ष है चली. ब्रेन ट्यूमर टा केमिति जना पड़िबो? ब्रेन ट्यूमर रे आपन जो कहले आपनकर हेडेक हम, वॉमिटिंग हम, को एरिया रे कौन अच्छी विजन आपनकर देखिबार प्रॉब्लम हम, वीकनेस हम, युवा जनरली हुए.
हाईएस्ट ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन केतोटी करछन मो हाएस्ट कहूँ मुझे देखी गोटे पिलार बड़ कथा कहते तो गोटे पिलार मो सागर हॉस्पिटल करी मुझे लिटरेचर सर्च करी एटा 5-7 वर्ष हो गला दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्यूमर ऑफ द वर्ल्ड जोटा पब्लिक कौन क्या किए के आउ किए कर किंतु मु लिटरेचर सर्व करी इट वाज ए वेरी बिग ट्यूमर पेशेंट केम विथ ए ब्लाइंड हाँ ताकू मु ऑपरेट करी इट इज ए मोर देन ए क्रिकेट बॉल ठू आहरी बड़ डबल द क्रिकेट बॉल हाँ दैट इज से आम मेजरमेंट करूँ एवं पब्लिश करूँ पेपर पेपर भी बाहर थिला से देखला बेलू लिटरेचर सर्च करते सर्च कला देखा से होता सेकेंड लार्जेस्ट ट्यूमर ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक तो घरे घरे समस्त को होची तार कारण कौन नहीं शुणु ब्रेन स्ट्रोक रो मेन कारण होची फर्स्ट रे हाइपरटेंशन डायबिटीज ओबेसिटी आउ एबे आपनकर स्ट्रेसफुल लाइफ हाँ एबे भी कोविड को भी एट्रीब्यूट करछि एगुडा होची ब्रेन स्ट्रोक बोले कौन हो कोविड माने आपण कहउछन कोवैक्सीन टीका टीका कहबिनी कोविड जो भी हो पारे आपण मुझे कंट्रोवर्सी पहुँचबी कारण बहुत लोग कहते यहाँ हूँ टीका जुग होची आउ के जन कहते ना कोविड जाकर तार होची दैट इज वन ऑफ द इट इज एस्टाब्लिश ना जो माने बूस्टर डोज नहीं समस्त को प्रॉब्लम टा आसुची प्राय समस्त तो ना सेमती आम गोटे ब्लाइंडली कहवा एत साइंटिफिक जो प्रूव न ब्लाइंडली कहवा ठीक हवा ना किंतु कोविड इज वन ऑफ द फैक्टर ना बीइंग ए डॉक्टर आपण कोन भाबुचंती 3 मास भीतर हमें जो टीकाटी बनै देले साइंटिफिकली ये आपण भाबुचंती सेटा प्रूवन मु एज ए न्यूरोसर्जन आई कैन नॉट गिव कमेंट अने किंतु दिस इज वन ऑफ द फैक्टर आल्सो इवन ए हार्ट स्ट्रोक भी जो माने कार्डियोलॉजिस्ट मान भी कहउछंती कोविड परे बहुत हार्ट स्ट्रोक एंड ब्रेन स्ट्रोक बहुत परिमाण बढ़ी जाई हां ब्रेन स्ट्रोक रो परिमाण इ तो नॉन आपण 74 to 78% होची नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रे डेथ होची एंड ब्रेन स्ट्रोक इज द सेकेंड हाईएस्ट नेक्स्ट टू कार्डियक स्ट्रोक सो इट इज सिग्निफिकेंट वेरी सिग्निफिकेंट आम गोटे जिनस होची कोन हमर डिटेक्शन ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक आली जोटा होची जदि आम ठीक टाइम रे जिबा जा गोल्डन पीरियड होची ट्रीटमेंट स्टार्ट हम 4.5 hours बिफोर दैट इज द गोल्डन पीरियड मेजॉरिटी पीपुल इवन इंक्लूडिंग डॉक्टर्स दे डोंट नो व्हाट इज द गोल्डन पीरियड से पीरियड रे गले आमे मैक्सिमम रिजल्ट पाई परिबा ऑपरेशन टा सक्सेसफुल हबो ऑपरेशन नहीं नॉन ऑपरेशन आपण आउट से तर कंट्रोवर्सी कहूची लोक भाउछन स्ट्रोक बोले ऑपरेशन नहीं 80% 78 to 80% होची दुई प्रकार स्ट्रोक तीनटा आपन धरନ୍ତୁ गोटे होचे इस्केमिक स्ट्रोक्स आउट होचे हेमोरेजिक स्ट्रोक्स इस्केमिक बोले कोन होची देखंतु स्ट्रोक रो मीनिंग होचे ब्लड सप्लाई हबो नाही ब्रेन को आपन पाइप जाइछे आइदर पाइप रे चोक हे गला आपन सप्लाई हबो नाही दैट इज कॉल्ड इस्केमिक स्ट्रोक नले जो टैप जाइछे से जो पाइप भांगी फाटी गला इन सही केस रे भी आ हबो नाही पानी तो सही रहला आ कोन वेरी लेमैन हिसाब से मुझे कही दूसरी तेणु ये हूँ गोटे इस्केमिक स्ट्रोक आउटा हूँ हेमोरेजिक स्ट्रोक्स इस्केमिक स्ट्रोक रे 78 to 80% हूँ इस्केमिक स्ट्रोक आ तार सब इंटरेस्टिंग हूँ आपन जदि ट्रीटमेंट करेंगे जदि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो 4.5 hours बिफोर आई मैक्सिमम कहूँ जदि बढ़िया रिजल्ट 70 to 80% पेशेंट विल गो होम वॉकिंग जोटा कि यही अवेयरनेसटा नहीं इवन बड़ हॉस्पिटल आम गोटे स्ट्रोक एक्रिडेशन गोटे गाइडलाइन अच्छे आप शुणिले आश्चर्य हे नॉन ऑफ दी सेंटर इन ओडिशा इज एक्रिडेटेड टू दैट एक्रिडेशन कहीं मु वर्ष पूर्वर वेबसाइट देखी एवं जो किसी मुझे मत लगुनि कारण कौन तार कारण कौन देखो ये डेडिकेशन दरकार तांकर से जो गाइडलाइन आसबे से माने आसबे रैंडमली चेक करेंगे डोर टू फिजिशियन पेशेंट आसला डोर रे पशिला फास्ट फिजिशियन आसबे 10 मिनट भितर स्ट्रोक टीम विदिन 15 minutes सीटी स्कैन और एमआरआई ब्लड टेस्ट
within 30 minutes. It should reported within 40 minutes. ये सब गाइडलाइन अच्छी आपन जानतु एनी हॉस्पिटल मु कहिदेबी एनी हॉस्पिटल बिग हॉस्पिटल सो कॉल्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हियर आपन हॉस्पिटल कैजुअलिटी पहुंचतेबे मिनिमम अध घंटा पूर्व कौन फिजिशियन आसिक देखिबेनी आपन आगे कागज पत्र टंका जमा करिवारे 45 मिनिट पड़ी से पाटू मु जाउनी से पाटू मु जाउनी टंका जाउनी एरे डेडिकेशन तापर जोटा इस्केमिक स्ट्रोक आपन भाउछन हमर सुविधा नाही एते किछि असुविधा नाही आपन तो तांकर गाइडलाइन रखिछंती गोटा जे प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर आउटा होचे एडवांस स्ट्रोक सेंटर प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर टा होचे आपन जो गाइडलाइन से रखिछंती ए छोट हॉस्पिटल भी अछि ता सेवन क्वेश्चन न्यूरोलॉजिस्ट नॉट नेसेसरी इन हाउस इवन टेलीमेडिसिन एते कंसेशन से देछंती प्राइमरी सेंटर पई एडवांस अछि जोडा के डेडिकेटेड से टीम अछि हमर जोडा के एठे नाही सब हो पारिबो कोठे आपन तो आज सीटी स्कैन रे तो सब हॉस्पिटल कोठे नाही ए छोट नर्सिंग होम रे भी सीटी स्कैन अछि छोट आपन जान तो अनुगुल हॉस्पिटल भी अछि कि तालचेर जान कोठे नाही सीटी स्कैन बर्तन सब आड़ अछि जेतोळे नथिला अलगा कथा सीटी स्कैन रो हिस्ट्री आपन कहि दउ जागे सीटी स्कैन इंडिया रे प्रथम जेतोळे 78 आसिला फर्स्ट आस्तला एम्स को सेकेंड मद्रास मेडिकल कॉलेज आउ कटक मेडिकल कॉलेज 80 रे आसिला आपन सीएमसी भेलोर नथिला बॉम्बे नथिला निमांस भी नथिला सेही टाइम रे भी आसी हमर ओडिशा सेही दृष्टि ओडिशा सेही टाइम रे आसी भी सीटी स्कैन आसीथिला तेणु से पाटक मु जाउनी जदि आपन डेडिकेशन रहिबो आमे ट्रीटमेंट करि परिबा जदि पेशेंट आसले इस्केमिक स्ट्रोक देयर इज ए थ्रोम्बोलाइटिक गोटे अच्छी मेडिसिन अच्छी ताको जो दे देबे विदिन बिफोर 4.5 hours द रिजल्ट इज रियली फैंटास्टिक मु निज अनुभूति मु कहूची मु कहबिनी ना धरबिनी एटा भलो नुहे जन वेरी वीआईपी पेशेंट फ्रॉम पुरी थे गोटे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को से आसीसन 3 घंटा भितरे विथ सीटी स्कैन सेट हला स्ट्रोक हेगिर आसिले दैट टाइप पेशेंट वाज कॉन्शियस आल्सो ओबेइंग कमांड एवरीथिंग तांकर से जदि से समय जदि से थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे थांते से भी मुझे कहूँ 70-80% भल हम आउ 20-30% भी हो पार नहीं किंतु वी आर लुजिंग हि सरकम नेक्स्ट दिन सकाळ मुझे गला बेलू मुझे भाविली कि हिस्ट्री पचारि मत डकई नहीं मुझे देखिली देखिली जे से ठीक टाइम आस 3 घंटा भितर पुरी से 3 घंटा भितर आस वीआईपी लोक 3 घंटा पहुँच हॉस्पिटल पहुँचती स्कैन धरिक आसुँच पुरी हॉस्पिटल आइडियल केस ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दबा थ्रोम्बोलाइसिस करने मु कहूँ 100% भल हो दैट आई एम नॉट टेलिंग आई कैन नॉट से आल्सो इन मेडिकल साइंस नोबडी कैन से आल्सो एटलीस्ट वी कुड हैव ट्राइड मेडिकल साइंस जत 40 वर्ष तले सीटी स्कैन नथिला किछि नथिला से तळे भी तो ब्रेन ऑपरेशन होतला न होतला मुरा सुनतु से हेइतला सिंध क्रूड मसेर होची आपण जदि हिस्ट्री कहिबे तो मेडिकल साइंस रो मु कहिबी आपण न्यूरो साइंस केम हेइची 44 रे 43 44 रे भेलोर डॉक्टर जैकब चांडी जैकब चांडी जाइथंती ब्रुनेई सेठे से ब्रुने रे ताको मैडम सहित जाइथन न्यूली मैरिड हेकरी सेठे हॉस्पिटल गोटे काम करथिले ए डिसेंबर मास रे सब डॉक्टर जे क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल मेजॉरिटी डॉक्टर्स आर ऑन लीव सही टाइम रे ब्रुनेई रो किंग आसिले ये अनकॉन्शियस हेकरी पड़ले तांको कहले आपन सी डरी गले प्रथमे से ब्रुनेई रो किंग मु गोटे नुआ डाक्टर हे जाई कोन करिवे तांकर पॉलिटिकल एजेंट कहले आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू गो वन से गले से तो पसी गले देखला को से जो आपन जो डायबिटीज रो कीटो जो स्मेल आसे से स्मेल आसुची से तांको सही नॉलेज है कहले ये आउ कोन टेस्ट कोन करिया इंसुलिन ड्रिप दे दबा ही स्टार्टेड गिविंग इंसुलिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वोक अप यू वांट व्हाट यू वांट ही gave 70 slaves to him. That is a huge amount. Either you sell it or you well I am a Christian. मो नहीं कौन करी तेणु से जो आसिले डॉक्टर हरीश जो आसिले पचारे ये व्हाट यू वांट यू हैव सेव द लाइफ ऑफ ए किंग व्हाट यू वांट सर आई वांट टू बी ए न्यूरो सर्जन से समय से जहाज रे गले अमेरिका फास्ट रे
FRCS କଲେ ତାପରେ ମଣ୍ଟ୍ରିଲ ଗଲେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ତାପରେ ଏଠୁ ସେମାନେ ଗଲେ ଭେଲୋର ଗଲେ କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 10,000 ବୋଲେ $10,000 ଚଉରାଳିଶ ମସିହାରେ 45 ସେଇ ଟାଇମ୍ର 45 ବୋଧେ ହେବ ହଁ ସେଇ ସମୟ 45 ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାରଣ ସେ ଗଲେ 44ରେ ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପାଠ 2-3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତାପରେ ଆସିଥିବେ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଭେଲୋର କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା $10,000 which is equivalent to 10,000 rupees ସୋ ସେଇ ଦିନ ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫରକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ 600 crores ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ର ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆଉ କମ୍ପେୟାର କରିବା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାଲି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି 50,000 ଲୋକ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବେ AI ଉପରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଆଜ୍ଞା 99 ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହେଉଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ସେ ପ୍ରଫେସର ମେହେଟା ସେହି ସମୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ NRI ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେ ପୁରା ସେଠିକାର ଲୋକ ସିଟିଜନ୍ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟକ୍ ଦେଲେ CME ଟକ୍ ଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁ ଆନୁରିଜିମ୍ ହେଇଯିବ ଏ ଅପରେସନ୍ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି କଏଲିଂରେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡୋଭାସ୍କୁଲାର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ CMEରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବହୁତ ଦଳେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ ତାର ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସେମିନାର ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଝଗଡ଼ା କଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ବିକେମ୍ ସୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଯେ NISIର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିକି କହିଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇନସଲ୍ଟ ମାଇ ଗେଷ୍ଟ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡୋଭାସ୍କୁଲାର ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ 99ରେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ନାଉ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଏଠେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଚଏସ୍ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଆନୁରିଜିମ୍ କ୍ଲିପିଂ କରିବି କି ଏଣ୍ଡୋଭାସ୍କୁଲାର ଆପଣ ଚଏସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚଏସ୍ କରୁଛେ ୱି ୱାଣ୍ଟ କ୍ଲିପିଂ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ସୋ ଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ନାଉ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ କ୍ଲିପିଂଟା ନା ସର୍ଜରୀଟା କେଉଁଟା ବେଟର ନା ଡିପେଣ୍ଡ ସେ ତାର ଅଛି ତାର ବିଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜରିଟି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଫର୍ ଦ ଏଣ୍ଡୋଭାସ୍କୁଲାର ତାର ବି ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏଇ ଦିନ ସବୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିକିରି ଇଭିନ୍ ବି ନାଁ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେଣି ଇଭିନ୍ ବି ଆମ ପିଲା ଯାଇକିରି ବାହାରେ ବି ଭାଇଜାକରେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଜବ୍ MRI 3 ଟେସ୍ଲା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ଫିଲ୍ କରିଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ DBS ଡିପ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ କଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି 2000ରେ ଜାପାନକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଫେସର ଓହେ ହୁ ଆର୍ ଦ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ so far the functional neurosurgery is concerned. He was 12 years president of the World Congress of Functional Neurosurgery. 12 years. Such a throughout life he has dedicated towards the functional neurosurgery. ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ I have got the stem cell to cure the Parkinsonism, but I am not getting the vector to deliver it. I am quoting his word. Okay, ମୁଁ ଭେକ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇନି ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ 1.5 ଟେସ୍ଲାର ମେସିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ SCPC ଲାଇନ୍ କରି ତାର ଏତେ ଲାଟରାଲ୍ ଯିବ ଏତେ ପୋଷ୍ଟେରିୟର ଯିବ ଏତେ କାର୍ଡିଆଲ୍ ଯିବ ଏଇସବୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକିରି କେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 3 ଟେସ୍ଲାର MRIରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖିଲି ଯେ କୁଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁର କଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ମିସ୍ କରିବେନି କିଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଓହେ କରୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ କଲେ ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଦି ରେଜଲ୍ଟ କାରଣ ଇଣ୍ଟରାପ୍ଟ ସେ ଦେଖିବେ ପେସେଣ୍ଟ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରେମର ହେଉଛି ସେ ଆଗରୁ ନେଇଥିବେ କେମିତି ଚଲାଉଛି ଏବେ କେମିତି ସେ ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଦି ରେଜଲ୍ଟ ହି କ୍ୟାନସେଲ୍ ଦ କେସ୍
Again went to MRI room, relocate the target and came. ट्रेमर कौन पाई हुए? डोपामिन डेफिशिएंसी जोटा कहते पार्किंसनिज्म आजकल तो छोट पिला मानक भी होची नहीं बहुत छोट केसेस पिलाटा अलग कथा इट्स ए डिजेनेरेटिव ये ले अपन तो देखु इनिशियल स्टेज रु तार ट्रीटमेंट किछ अछि? नो ओनली तो ट्रीटमेंट होचे डोपामिन विभिन्न प्रकार ड्रग देबे ड्रग रो ऑप्टिमाइज जते हे गला तार मैक्सिमम जते हले तापर सर्जरी केते इंडिकेशन मैक्सिमम डोज हे गला प्लस ड्रग रो कॉम्प्लिकेशन आ रहा इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। डॉक्टर साहब आउ गोटे जिनस बहुत जनक मन भितर थाए जे थरे नीरो मेडिसिन आम स्टार्ट करदेले जीवन जाक सब कहते खाऊ बंद केबे करिया भाई मना कर एटा कोन रहस्य नहीं रहिछि? रहस्य हिंदी किछि नहीं आपण देखंतु ए जो पार्किंसनिज्म आपण थरे खाइले तो खाइबे कोन जीवन जाक खाउथबा आ डोपामिन डेफिशिएंसी होछि तेणु आइदर यू हैव टू गो फॉर दी सर्जरी और यू हैव टू टेक मेडिसिन। तो आपण कहीं सजेस्ट कहीं करंतनी सर्जरी पई? No, so that is the indication for the surgery. Achha. First of all, one. Second thing is a costly affair also. एबे तो मेसिन आसी गलानी आपण कहउचंती नहीं नहीं मार्किन से जे मेसिन आसिगन आ गोटे जिनस होची कोन एटा होची डिवाइस इज वेरी कॉस्टली 15 to 20 lakhs. How many people can afford? आ गोटे एबे रिसेंटली एबे आसीची इंडिया को जोटा को होची एमआर गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ये भी गोटे सर्जरी कौन कहले डीबीएसटा आपन दुईटा होल करा हबो बाय जदी बायलाटा करछंती दुईटा होल करा हबो ताको मेसिन आनिबे एठे रखिबे ताको से ये करिबे ये प्रोसेस इज ए सर्जरी जो लोकल होचे बट इज ए सर्जरी आ गोटे एबे रिसेंटली जोटा आसीचे इंडिया को सेथरे कोन परमानेंट क्योर हि जिवो पार्किंसन? नहीं दैट इज आल्सो अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दैट इज ए अब्लेशन ताको डिस्ट्रॉय करिवो जो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करिवो जोटा को इटा कज करछि एतरे कोन एटा स्टिमुलेट करिवो so that hormone will secrete that the difference between DBS and that procedures किंतु एडवांटेज हो जी यार एता सर्जरी नहीं इनसिजन नहीं इट इज एमआर गाइडेड अल्ट्रासाउंड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एटा रिसेंटली आसी वेरी कॉस्टली मेसिन इज इटसेल्फ 25 to 30 crore। तबे इंडिया रे एटा कोठी कोठी होची बर्तन 3टा सेंटर से स्टार्ट करछंती रॉयल हॉस्पिटल केरला सी नेगिरी दिल्ली रे गोटे जगह तांको सही हॉस्पिटल वाला दिल्ली रे गोटे एथमे पकई छंती आ गोटे हैदराबाद रे अछि बर्तन पे शॉर्टली बेंगलोर इज गोइंग टू हैव तापर एबे बहुत जगह आरंभ थरे आरंभ हो कोन किछ असुविधा नहीं। स्लीप डिस्क कोन पई हुए? आपण गोटे देखंतु आपण एंसेस्टर कोन थले मंकी से कि चलुले एम चलुले हाँ आम हो गले सीधा सीधा आमर बॉडी लोड नहीं पार सो 90% 85 to 90% people are having backache. Some people having sleep disc, some तार कोन सर्जरी करंती ना ट्रीटमेंट? नहीं ट्रीटमेंट अच्छे विभिन्न प्रकार अच्छी बिना सर्जरी भी हम फिजियोथेरापी अच्छी बिना सर्जरी हम को एमआरआई करी देखी कौ सिचुएसन कौन कि सिम्पटम कौन अच्छी जदि डेफिसिट अच्छी डेफिनेटली सर्जरी इज ए वेरी माइक्रो सर्जरी एंडोस्कोपी ऑल्सो होची माइक्रोस्कोपी होची स्मॉल इन्सिजन। नीरो प्रॉब्लम है लोक बहुत जन डिप्रेशन को आसी जानी ता कारण कोन? डिप्रेशन हबो एक्चुअल कारण कोन? आगुरु कोन हला टेक्नोलॉजी हमर जतो एते नथिला लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन हैज हैपेन आपन फैमिली गुटे हेई जाई छी बोले आउ केबे सेटा करिवेनी जे कॉम्प्लिकेशन न हबो बोली माने नहीं मो जीवन भी होती केते केसे मुझे जानी पारनी कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन वाला भी बेले बेले जना पड़े नहीं आ बोली तो आम रास्ता जाऊँ गाड़ी जम एक्सीडेंट हो बोले गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा से चलती ये भी चलती ना कौन कहते डॉक्टर नायक छोट पिलांगर फिट्स कहीं आरंभ हुए जोटा फिट्स कहते फिट्स इज नॉट ए डिजीज इज ए सिम्पटम आपड़ बड़ बड़ लोकंर फिट्स अच्छी छोट पिला भी हम फिब्राइल कन्वल्सन भी हम जोटा सीजर कहते हाँ सीजर जोटा कौन हो तो बड़ बड़ लोकंर भी होती तार अनेक कारण अच्छी है अनेक कारण अच्छी छोट पिला हम इवन छोट पिला फिब्राइल कन्वल्सन हो जोटा ज्वर होकर भी होती सेटल हो जाए केत ट्यूमर होती भी इडियोपैथिक अच्छी
କେତେ ଟେନସନ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ଲୋକରେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ସିଜର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳୁଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଥିଲା, ସେଇଦିନ ସେ ଖେଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି କାହିଁ ଖେଳିପାରିଲାନି ଏତେ। ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପେନ୍? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନାଇଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ସିଜର ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନର୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ୱାର୍ଲଡ ସେ ସେଇ ବର୍ଷ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଯଦି କିଏ ଦେଖିଥିବେ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏତେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲା, ସେଇଦିନ ସେ ଖେଳିପାରିଲା ନାହିଁ ବିକଜ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନାଇଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ସିଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେପ୍ଟ ସିଜର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୋର ହେଇଗଲା ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତା କିଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ। ହଁ ଅଛି, ତାର ମେଡ଼ିସିନକୁ ଜଣେ ତାର ଏଗେନ୍ ତାର ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ରିଏଲି ଇଟ୍ସ ଏ ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ। ତାର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ବି ଅଛି କେଉଁ ସମୟରେ କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ତାର ବି ଅଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। ସର୍ଜରୀ ବି ଅଛି, ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବ ଡୋଜ୍, ସିଜର ଡୋଜ୍, ତାର ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ସାର୍ ଆପଣ ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳେ କେବେ ଡରିଛନ୍ତି? ଡରିଆ ନାହିଁ, ଡର ଫିଲ୍ ବିଗିନିଂରେ କ୍ୟାରିୟର ନାଇଁ ମୋତେ କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ କେବେ ଫିଲ୍ ହେଇନି। କେଉଁ ଅପରେସନ୍ଟା ଆପଣ ସବୁଠୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା ଲାଇଫ୍ରେ? ମୋତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡର ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମରଟାକୁ ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଇଏ କରି ୱିଥ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଛି, ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଓଜନ କରିକି ରଖିଲି, ମାପି କରି ଦେଖିଲି, ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆମ କଲିଗ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ୟାର ଟ୍ୟୁମର କେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର, 8 ବର୍ଷ ଛୁଆ। ବଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲଷ୍ଟ ଦି ଆଇସାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟ୍ୟୁମର ଇଫେକ୍ଟ। ଆପଣ ହାଇଏଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ କେତେ ବର୍ଷ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛି? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ହାଏଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ମୋତେ ଏଇଆ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ଲାୟୋମା। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା, ଗ୍ଲାୟୋମାର ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ ବହି ଏବେ ପାଠ କହୁଛି ଯେ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଞ୍ଚିବ। ମୋର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ 13 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ମୋର ସେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଜଣେ ମୋର ତାର ହେଇଗଲାଣି 6-7 ବର୍ଷ, ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଅପରେଟ୍ ହେଇକିରି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଜିବିଏମ୍। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟୁଅର୍ ହେଇଗଲେ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କହିହେବନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝେଇକିରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର, ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଶହୀଦ ନଗରରେ। ମୁଁ ହେତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସୁଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ସେଠୁ ସେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ସାର୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେବ, କାହିଁକି ଅପରେସନ୍ ହେବେ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏହା ଅଙ୍ଗଟା ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ସର୍ଜରୀ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବନି, ତ 0 ପାୱାର ଅଛି, ମୁଁ 0ରୁ ତ ମାଇନସ୍ କରିପାରିବିନି। ହି ଗଟ୍ ଭେରି ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଜନ୍, ହି ଗଟ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ। କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଜଇଁକୁ ଡାକିଲେ, ତମେ ପ୍ରତାପ, ମୋର ସେ ସିଡିଏମ୍ ଥିଲେ, ତମେ ପ୍ରତାପ କେବେ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଉଛି। ତମେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛ? ଟିକେଟ୍ ଧରିକି ମୋ ସହିତ ଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଟ୍ କେମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲିମ୍ଫୋମା, ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ and survived for 6 years and died after post corona due to heart attack. He started doing surgery also. Totally hemiplegia ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଭାବିବା ଏଇଟା ଗ୍ଲାୟୋମା ହେବ ତ କାହିଁକି, ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ତ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 75 ଉପରେ ହେଇଯିବଣି, 75 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କାହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କାଉନସିଲ୍ କରିକିରି ଗିଭ୍ ଏ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଡୁ ଦ ୱାର୍କ। ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଜଣ କୋମାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କୋମା କେସ୍ ଯାକ କ'ଣ? ନାଇଁ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋମା ତ ଯାହା କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲେ ରିହାବ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ରିହାବ୍କୁ ଭାବିବେ ଯେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିହାବ୍, ଫିଜିଓଥେରାପି ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ରିହାବ୍। ରିହାବ୍ ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ରିକଭରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ। ଆପଣ ଇଏ ଛାଡ଼ିବେନି। ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋମାରେ ଜଣେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ରେ? ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 10-12 ବର୍ଷ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରି କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି why ତାଙ୍କ- you are ତାଙ୍କ forget ପାଇଁ- sir why you are ତାଙ୍କ telling ପାଇଁ sir କିଛି sir treatment- forget I'll give my best example sir my own brother-in-law ହୁଁ, 19 years he was in କୋମା coma. He has not exactly coma, not able to talk, not able to manage himself, not able to, only he was crying, this thing, that thing, that's all. 19 years he survived. He was stroke patient. ତାର କ'ଣ କିଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ? ନାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କିଓର। ନାଇଁ ଆପଣ ତ କେବଳ କହିଲେ ରିହାବ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ, ରିହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ନହେଲେ other- ନହେଲେ ଅପ- 18 ବର୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ? ମାନେ ଅପରେସନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ସେମିତି ନହେଲେ 18 ବର୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ? ଡେଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଁ ହିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବହୁତ ଏତେ ଗୁଡ଼ା advance ବାହାରିଲାନି ଆପଣ technology ଅଛି, ନାଇଁ ହେଲାଣି ତାକୁ କ'ଣ ନାଇଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଛି କରିହେବନି? ଇଭିନ୍ ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରିହାବ କରିକିରି ଲାଇଫକୁ ବେଟର କରିପାରୁଛନ୍ତି। କୋକଲାବେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିହାବରେ ଦେ ହାଭ୍ ବେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ସେଟଅପ୍। MRI କମ୍ପାଟେବୁଲ ଓଟିରେ କେବେ କାମ କରିଛନ୍ତି? ୟେସ୍ ସାର୍ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କମ୍ପାଟେବୁଲ ଓଟିରେ କାମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ହେଇପାରିବ ସାର୍ ମନ ଥିଲେ ବାପ ଧନରେ ସବୁ କରିବୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? କରିବା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଇଏ କରିହେବ କରିହବ, କରିହେବ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଭେରି ଶକ୍ତି ଆପଣ ରହିବା ମୁଁ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ସେ କେତେ କେତେ ମିନିଟ୍ ସବୁ କହିଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫିଜିସିଆନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଡୋର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗେଟ୍ରୁ ଇନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫିଜିସିଆନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। 15 ମିନିଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ଟିମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ନର୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍। ସିଟି ସ୍କାନ୍ ବୋଧେ 20 ମିନିଟ୍ସ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମ୍ଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ରିପୋର୍ଟିଂ ୱିଦିନ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଚାଲିଯିବ 30 ମିନିଟ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଥରେ ଭେରି VIP ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ସେ ଥାନ୍ତି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ଏଠି କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ରାତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଭାଇନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ୟୋର। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ସହିତ କଥା ହେଇ ଯେଉଁ ଫିଜିସିଆନ୍ ସହିତ କଥା ହେଇକି କହିଲି ଇଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟ ଥମ୍ବୋଲାଇସିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଏଇ ହେଇପାରିବନି ରାତିରେ ଏଠି। ହି ସଫର୍ ଆଣ୍ଡ ରିକଭର୍। ଆଉ ନାଁ କହୁନି, ନାଁ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। 6 ମାସ ପରେ ରିକଭର୍ ହେଲେ। ସେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ କେସ୍, ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ରିଲ୍ରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ପୋକ ଚାଲୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ସତରେ ପୋକ? ନାଇଁ ନାଇଁ ହେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ପୋକ ରିଲ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ। ସବୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍ ସାର୍। କିଏ କହିଲାଣି କାନରେ ତେଲ ପକେଇକି ଆର କାନରେ ପୋକ ନାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ। ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ କାଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କେବେ ପୋକ? ନାଇଁ 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 ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବା? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁଟା ନ ହୋଇପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶିଆଲି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିନସନିଜ୍ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ମାସି ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଓଟି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଅଛି, ସେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପାଇନ୍ ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା। ଆଉ ରିହାବ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ରିହାବ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଅପରେସନ୍ କରିଦେଇକି ପକାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୁଡ୍ ରିହାବ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଓଟିକି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁରା କହିଲି ଆମ ସମୟରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା। ଆପଣ ଏତେ କଥା କहीं କହିଲେ ହେଲେ ସିଆର୍ମ ନଥିଲା, ସିଆର୍ମ ଏସି ମେଡ଼ିଆ କଲେଜରେ ନଥିଲା। ମୋର 2000ରେ ମୋ ସିଷ୍ଟର, ମୋ ଉପର ଭଉଣୀ ଛାତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ସକାଳେ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟା ବୋଧେ ସରିଗଲା ବୋଲି ଇଏ କରିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କଲେ, ମୁଁ ଏଠୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସିଲି, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆସିକିରି କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା ସିଆର୍ମ, ଆଉ ଛୋଟିଆ ସିଆର୍ମରେ ଥିଲା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ।
सेठी ऑपरेशन करिगिरी शी इज वर्किंग नाउ दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो जो आपनकर स्पाइन इंस्ट्रूमेंटेशन से होची फर्स्ट केस सेकंड केस कलिंग हॉस्पिटल आसी करथिली आम एरिया जनकर सेटा होची सेकंड केस सेही वर्ष 2000 नवेम्बर दीपावली दिन बर्तमान तो प्रतिदिन 100 खंड केस होची स्पाइनल बोधे मु भाबुची Spinal बहुत प्रॉब्लम नहीं प्रतिदिन बोधे 100 ऊपर होतबो विभिन्न हॉस्पिटल एक्जाक्टली मो पाखे डाटा नहीं किंतु आई थिंक इट विल बी मोर देन 100 एते केस बढ़िवार कारण कोन नहीं नहीं लोकंकर कॉन्शियसनेस आसीगलानी बढ़िबार किछि नहीं सेही रोग थिला सबु थिला आमे ताको ट्रीटमेंट करू नथिले प्रॉपर डायग्नोसिस हो नथिले एबे भी लोकंकर गोटे भय फियर कम्प्लेक्स अछि स्पाइन सर्जरी होबा नहीं बेले बेले कॉम्प्लिकेशन होउछि कहूनी जे मोर हेइनी जे कि आउ कार हेइनी हिंदी केही कहि परिबेनी समस्त रही छै हैं किंतु वी शुड बी केयरफुल नॉट टू हैव ब्रेन ट्यूमर जो कहउछंती आपण सबुठु पिलार बाहर कले बड़ लोकंकर केते केजी वाला हाईएस्ट बाहर करछंती नहीं हिंदी बॉर्डर बाहर जी ये जो क्रिकेट बॉल फॉल ये सब हेइछि हां हेइछि से मान कोन जानि पारंती नी नहीं बेले बेले साइलेंट एरिया रहिले जना पड़िबन के जण भी शेष को लास्ट होतले अंध हेबे आसीबे हे जो पिला अंध चाली देखि पाला सेटा गोटे लक्षण हां प्रेशर पड़िबो ब्रेन रे नर्व ऊपर आउ कोन कोन लक्षण थाए तार सब सिम्पटम्स सिम्पटम्स लोकंको वॉमिटिंग दर्शक हबो मानक जानिया नहीं हाँ वॉमिटिंग हबो हेडेक हबो कांस्टेंटली हेडेक हबो वॉमिटिंग हबो वीकनेस हबो को यार जो एरिया जिंद हबो चलीबार डिस्टर्ब इम्बैलेंस हबो नॉर्मल स्ट्रोक जाक एबे समस्त को प्राय होची नॉर्मल स्ट्रोक जाक भी आमे जानि परने हठात कि नाम दिस इज द सेकंड कॉज ऑफ डेथ इन एमंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मु आपण आश्चर्य हे मु जतले पेरीपे मु 8 वर्ष 2 वर्ष तळे सब कैंप करथली पेरीफेरी एरिया रे कॉन्स्टिट्यूशन रे मो भाबी पालिन जे लोकंकर इते स्ट्रोक ए गां गोडा रे गां गळले भी स्ट्रोक अछि से माने सुनतो देखंतो बीपी सान के देखंते नहीं हला एठी तो हले जाई तो आपण प्रति मासे 2 मासे देखुछन से माने के भी देखंते नहीं हठात दिन आसी स्ट्रोक पड़े तो ब्लड प्रेशर टा मूल कारण आपण कहउछ नंबर 1 जी नंबर 1 तापरे डायबिटिक्स तापरे ओबेसिटी स्ट्रेसफुल लाइफ तापरे आपणकर फैमिली हिस्ट्री अब यंग पिला के कोन ठीक भाबरे एक्सरसाइज नहीं डाइट कंट्रोल नहीं हां सब बड़ा सेडेटरी बसिल रहे आपण एमबीबीएस कोट करथिले मु कटक सब आया कटक रो करिगिरी तापरे मु इमीडिएटली एमसीएच पर दिल्ली रे पाइथली किंतु हमर गोटे बॉन्ड लेखा हितला काले सरकार ऊपर एते साहस हलानी जीवा पई दिल्ली सफदरजंग आउ एटा आपनकर रामन लोया दुईटा के मु पाइथली असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू कर दे तो कैंडिडेट नथले की के जण से मते कहले आपण रही जान मु कहले 10 रा मु तांगु ते कहबी तो फणी बोलते जाऊँ 10 आसबे ना एबे जॉइन करी जानतु बोली और तापर एडु मते समस्त कहले तुम बॉन्ड फंड लिखि जो एडु फोन तुम नारे केस फेस करिवे एडु भय रे आ गले नै तापर जो सरी गला बॉन्ड पीरियड दिन हटात बेंगलोर पड़ेली अपन धर्म पत्नी भी डॉक्टर ना हाउस हाँ डॉक्टर माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर अच्छा से बेंगलोर रे अछंती आज्ञा तो आपण काहा को बेसी भल पांती परिवार को भल पांती ना रोगी को भल पांती मो भाई एक्चुअली आपण मो विशेष भी जानी छी हां जी ये पेशेंट आसिले ये का को अनेवेनी काहे कि एबे रिसेंटली गोटे आउट ऑफ जोक ये कहू छी आउट ऑफ कंटेस्ट मो आमे गोटे जाय को जीवो अध्ययन राय मो मिसेस आ मो झियो बाहर छु आमे जीवो गोटे जाय को एडु मु जन पेशेंट आसिला मु क्वालिटी देखि देखि आसे से पेशेंट मते छाडोनी विभिन्न प्रकार मते क्वेश्चन करी आधा घंटा पर्यंत एटा इमान भारी विरक्त हेलेनी कहले तुम हमको बाहर आमे बसी ठिया ही जो तुम एटे देखु जो कहले अब कोन करबा उपाय नहीं कहले आम समय प्रति तुम ये कहले आम समय कहले अध घंटा 45 मिनट ता से लगी जाओ बुझाऊँ से मत क्वेश्चन पचार मुझे छाड़ी आसी पार्नी तो आपण रोगी आगे हाँ मो रोगी आगे धन्यवाद देवी आज आम सहित डॉक्टर प्रताप पाणी वरिष्ठ न्यूरोसर्जन
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗୀ ଆଗେ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ପୁଣି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଦେ ଆଗେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଆଉ MBC ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆସିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।